नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। डीएम टास्क फोर्स एवं एग्री मार्केटिंग के टीम ने मजिस्ट्रेट विकास दत्ता के नेतृत्व में सोमवार की सुबह बढ़ाकर सब्जी बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान मजिस्ट्रेट विकास दत्ता ने अपने टीम के साथ बाजार के सभी दुकानदारों से आलू, प्याज और अन्य सब्जियों की दाम का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ टास्क फोर्स विभाग से विप्लव राय, एग्री मार्केटिंग से मानिक मुर्मू, दिवेंदु प्रधान एवं अन्य उपस्थित थे। আমরা জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের নির্দেশ মেনে এনফোর্সমেন্টের লোকেরা, এগ্রি মার্কেটিংয়ের লোকেরা এবং সাধারণ প্রশাসনের লোকেরা মিলে আমরা মার্কেট ভিজিট করলাম। কীরকম দাম আছে, বেশি নিচ্ছে না কম নিচ্ছে, এর একটা আমরা ভিজিট করলাম। স্যার, আপনার পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বিকাশ কুমার দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর। ধন্যবাদ।